नाज़रीन हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सखर खां अवेश शाह साहब जेको ट्रांसपोर्ट सिंध मिनिस्टर आहे। अवेश शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। महिरबानी अदा, थैंक यू, महिरबानी। अच्छा सर, इहो सभ खां पहिरीं इहो ॿुधायो त तव्हां हाणे हींअर लॉकडाउन ख़तमु कयो आहे, जंहिंजे SOP जे तहत तव्हां ट्रांसपोर्ट जेका आहे उहा स्टार्ट कराई आहे, त इहा महिरबानी करे थोरी नाज़रीन खे ॿुधायो त पहिरियों त इहा SOP कहिड़ियूं हुयूं, ॿी तव्हां पंहिंजी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन में कुझु जुमिला चया त इहा जेका आहे सा इंट्रा सिटी एंड इंटर सिटी, इहे ॿ लफ़्ज़ जेके आहिनि इहे छा आहिनि ऐं उन ते केतिरे हद ताईं तव्हां कामयाबु विया सर? अदा ॾिसो, पहिरियों त ॻाल्हि हितां शुरू था कयूं त सिंध गवर्नमेंट जो स्टैंस इहो हुयो त ट्रांसपोर्ट खे पूरे मुल्क में खोलियो वञे, पर कंहिं सर्टन हिकिड़े प्लान जे तहत SOPs जे तहत सॼे मुल्क में SOPs जगसां हुजनि। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जेकी ठाही वई वज़ीर आज़म जे तरफ़ां, जंहिंमें इहे फ़ैसिला सॼे मुल्क जा कलेक्टिव थियणा, वरी हिकु डिसीशन बि अची वियो ऑनरेबल कोर्ट जो त सभु गॾिजी करे फ़ैसिला कयो। जे सिंध गवर्नमेंट को फ़ैसिलो गॾिजी करे थी त उनखे एतमाद में वधे बग़ैर, उनखे ॿुधाए बग़ैर टे सूबा ख़ुदि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जे फ़ैसिलनि जी भञकिड़ी करनि था, सिंध उन्हनि ते क़ाइमु रहे थो, पोइ बि क्रिटिसिज़म सिंध ते आहे। जे सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो को इनिशिएटिव वठे त पोइ इहो इल्ज़ाम थो लॻे त पॉइंट स्कोरिंग था करनि, वफ़ाक़ सां हलणु नथा चाहिनि। ॾिसो, ट्रांसपोर्ट जी अफ़सोस सां चवणो थो पए, मां इहो तव्हांजे चैनल ते चवां थो त जेके SOPs डिसाइड थियूं उन खां पोइ मुंहिंजूं मीटिंग्स वधि में वधि शायदि आऊं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिंध जो आहियां, जंहिं चइनी सूबनि में वधि में वधि मीटिंग्स कयूं ट्रांसपोर्टर्स सां, ऐं उन्हनि बाक़ाइदा साइन करे असांखे उहे पेपर्स ॾिना आहिनि त SOPs ते अमल दरामद कयो वेंदो ऐं इम्प्लीमेंट बिल्कुलु थींदो। पर इहो अफ़सोस सां थो चवणो पए त इम्प्लीमेंटेशन जो ॾाढियूं शिकायतूं अचनि त घणनि जॻहनि ते इम्प्लीमेंट कयो ई न थियो। अच्छा, थोरी जेकॾहिं असांजे नाज़रीन खे उहे SOP थोरी जेके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तमामु सिंपल शयूं आहिनि, तमामु सिंपल शयूं आहिनि, सभिनी खे ख़बर आहे, छो त सिंध गवर्नमेंट फेब्रुअरी खां वठी जेकी मुहिम हलाए रही आहे, जेके एहतियाती तदाबीर सिंध गवर्नमेंट सोशल मीडिया ते, प्रिंट मीडिया ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते ॾींदी रही आहे, उहे ई ट्रांसपोर्टर सां असांजूं लाॻापियल आहिनि। जीअं हाणे इनिशिएट असांजो आहे त जेको पैसेंजर ईंदो उनखे ग्लव्स पातल हूंदा, उनखे मास्क पातल हूंदो, उन खां सवाइ तव्हांखे पैसेंजर गाॾी में नाहे विहारणो। जेकी गाॾी, जेकी बस, जेकी या मिनी बस जेकी सुबुह पंहिंजे रूट तां रवानो थींदी शहर में, उनखे रोज़ाना डिसइंफेक्ट कराइणो आहे। ड्राइवर्स खे, कंडक्टर्स खे ग्लव्स ऐं हैंड जे मास्क जेके आहिनि उहे मैंडेटरी आहिनि। अच्छा सर, हु इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इनखे इम्प्लीमेंट केरु कराईंदो, पुलिस या ट्रैफिक? ॾिसो, रेगुलेट कराइणो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ई फर्ज़ आहे विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक पुलिस। सॼी दुनिया में जे तव्हां स्ट्रक्चर ॾिसंदव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो, त सॼी दुनिया में ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक सिग्नल्स या रोड सां लाॻापियल उहे सभु शयूं, ट्रांसपोर्टेशन सां लाॻापियल सभु शयूं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जे हुन में हूंदियूं आहिनि, रिव्यू में हूंदियूं आहिनि। पर हिन असांजे मुल्क में इहे शयूं न आहिनि। असां बार बार ट्रैफिक पुलिस खे लिखी चुका आहियूं, चई चुका आहियूं, पर ट्रैफिक पुलिस असां सां सहकार न पई करे। एज़ यूजुअल पुलिस जूं उहे ई ॻाल्हियूं वॾियूं, पर कमु सफ़ा कोन। अच्छा सर, मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो। हाणे हिकु त इहा ॻाल्हि थी वई त तव्हां SOP ठाहे ऐं उहा SOP तव्हां ट्रैफिक पुलिस जे हवाले कई। हाणे ही पाकिस्तान आहे, तव्हांखे मां क्लियर कंदो हलां, SOP ठाहे ट्रैफिक पुलिस जे हवाले असां न कई आहे। ठीकु आहे, SOPs ठाहे असां उन्हनि खे राइज करायो आहे, नोटिफाई करायो आहे। सभु ट्रांसपोर्टर हज़रात उन ते अमल दरामद कंदा, उन ते असांजूं पंहिंजूं डिपार्टमेंट जी विजिलेंस टीमूं ठहियल आहिनि। शाह साहब बिल्कुलु ठीकु आहे। लेट मी अलाउ टू डेवलप माय क्वेश्चन। अच्छा, हाणे तव्हां जेका बि SOP ठाही, तव्हां पाकिस्तान जे डायनामिक्स खां वाक़िफ़ आहियो त हिते जेसीं ताईं कंहिंजे मथां का फाइन न लॻाई वञे, जुर्मानो न लॻायो, हाणे तव्हां इम्प्लीमेंट्स टूल्स छा रखिया त जेकॾहिं हिकिड़ी गाॾी आहे उहा वायलेशन करे थी त ट्रैफिक वारो उनखे छा कंदो? मां तव्हांजी ॻाल्हि खे ब्रेक थो कयां हिते, सॉरी तव्हांखे इंटरप्ट थो कयां। ॾिसो, मां तव्हांखे चयुमि त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जूं टीम्स रोड ते बीठियूं आहिनि ऑल ओवर सिंध। विजिलेंस टीम्स असां पहिरियों ई ठाहे छॾियूंसीं। असां डेली बेसिस ते गाॾियूं बंदि बि करायूं पिया, गाॾियुनि ते फाइन बि इम्पोज कयो पियो वञे, ऐं डेली बेसिस ते कॾहिं महिल 60 सर मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो सर, यू आर वेरी राइट। हाणे मूंखे हिकिड़ो मिनट तव्हां करे, तव्हां पहिरियों चयो त इहा इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक जो जुरिडिक्शन आहे, वरी तव्हां चओ था त इहा इम्प्लीमेंटेशन जेका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मुंहिंजी ॻाल्हि खे मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां थोरो ॿीहर ॿुधंदव त तव्हांखे सम्झ में। जी प्लीज़। असांजो, मां तव्हांखे चयो त इम्प्लीमेंटेशन असांखे ई कराइणो आहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खे विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक पुलिस। राइट सर। असांजी जेकी डिपार्टमेंट जी जेकी टीम्स आहिनि
उहे हिन एॾे वॾे स्ट्रक्चर लाइ नाकाफ़ी आहिनि, छो त असांखे हेल्पिंग हैंड हूंदो आहे ट्रैफिक पुलिस हर जाइ ते। असां वटि एतिरी जेतिरो बि अमलो आहे उहो हर डिस्ट्रिक्ट में पंहिंजूं कार्रवाइयूं करे पियो ऐं डेली बेसिस ते मां उनखे पर्सनली मॉनिटर पियो कयां। मूं वटि डेली बेसिस ते उहे रिपोर्ट्स अचनि पियूं। मां ट्रांसपोर्टर सां बि बार बार ॻाल्हायो आहे। मां कल्ह टियों ॾींहुं इहो बि चयो आहे त अदा हिन ते कानूनी कार्रवाइयूं सख़्तु कयो, अञा वधीक सख़्तु कयूं वेंदियूं, पोइ असांखे कुझु वधीक सख़्ती वारा फ़ैसिला वठण ते न सोचियो वञे, छो त असांजे लाइ हिन वक़्तु सभिनी खां इम्पोर्टेंट आहे पंहिंजे। अच्छा, बिल्कुलु ठीकु आहे सर। हाणे मुंहिंजो हिकिड़ी गुज़ारिश ॿुधो, हाणे जेकॾहिं मां तव्हां को इहो क्वेश्चन रखां त तव्हां वाकई तव्हां वेल अवेयर मिनिस्टर आहियो, एजुकेटेड मिनिस्टर आहियो, तव्हां केतिरा परसेंट, हाउ मच आउट ऑफ 10 तव्हां इन पंहिंजे SOP खे इम्प्लीमेंट करण में सक्सेसफुल विया आहियो ऑन ग्राउंड? ॾिसो, मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ मिसाल, थोरो नंढड़ो एग्ज़ाम्पल ॾींदो हलां त हिन वक़्तु जेको आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त SOPs ते अमल कंहिं बि सेक्टर में कंहिं बि जाइ ते कोन पियो थिए सॼे मुल्क में। पोइ बि जे कुझु परसेंटेज तव्हां कढंदव जिते तव्हांखे इहो महसूसु थींदो त किथे न किथे कार्रवाइयूं थी रहियूं आहिनि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। मां तव्हांखे पेपर वर्क जी ॻाल्हि न कंदुसि, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जिते कार्रवाई थिए पई, जिते इम्प्लीमेंट थिए पियो, उते सिंध सूबो सभिनी खां अॻिते आहे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बिल्कुलु मां इहा ॻाल्हि मञां थो, मां एक्सेप्ट थो कयां त मूंखे जेतिरी तवक़ो हुई ओतिरी इम्प्लीमेंटेशन कोन पई थिए, पर एतिरी सूबे पंजाब में, सूबे बलूचिस्तान में ऐं केपी कोन पई थिए। अच्छा सर, असां सां गॾु हींअर PTI जो लीडर आहे हुनैद लाखानी साहब, असां हुनखे इहो क्वेश्चन रखूं था त बाक़ी जेके टे प्रोविंस आहिनि, टे प्रोविंसेस हैं, शाह साहब का कहना ये है कि वो एक तो ना तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरा वज़ीर आज़म साहब जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिंध में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की, जो मुझे समझ में आया उसमें तो मुझे लगा कि इन्होंने कहा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है इनका ये इम्प्लीमेंट करेगा ट्रैफिक पुलिस की मदद से। ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी इनके पास है, इनका है, ट्रैफिक पुलिस भी सिंध गवर्नमेंट की है। मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है पंजाब से या बलूचिस्तान से, मैं कराची का ही रहने वाला हूँ, ज़्यादा यहीं टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ वहाँ पे मैं सीट बेल्ट भी लगाता हूँ, वहाँ पे बाकी सारे लोग भी सीट बेल्ट लगाते हैं, और जो उसके ट्रैफिक के रूल्स हैं वो भी, और सिग्नल के ऊपर भी हर कोई रुकता है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई है, रोड के ऊपर साइनेज भी लगी हुई है। और यहाँ पे, सॉरी जी, मैं आपको एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अभी मैं नाज़िमाबाद से आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, 1 घंटा मुझे लगा है, और ऐसा लग रहा था कि डॉजम कार्स नहीं जो बचपन में चलाते थे फनलैंड में, वही हिसाब है यहाँ पे। तो ट्रैफिक पुलिस ना तो भर्ती हुई है प्रॉपर्ली, ना तो ट्रैफिक पुलिस ट्रेन हुई है, ना वो इसलिए आते हैं काम पे कि कोई काम करें और लोगों से जो है वो ट्रैफिक सही करवाएं। वो जिस काम के लिए आते हैं, अच्छा, पूरी आवाम को पता है। हम ये देख रहे हैं कि आपका इल्जाम इधर है, उनका इल्जाम सिंध का इल्जाम इनको नहीं दे रहा, ये तो बहुत आवाम इसमें तो सफर कर रही है। बड़े इज्जत माब हैं, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इधर सिर्फ ये पॉइंट अपना ये बताना चाह रहा था कि हम लोग जो है कराची के अंदर एक सिविलाइज शहर है, यहाँ पे हमें जरूरी ये है कि हम ये एक निज़ाम तो लाए ना कि हम पढ़े लिखे और शहरी हैं, पूरा दिन मेहनत करके हम काम पे जा रहे हैं, इस तरीके से गाड़ी चलाएं। अच्छा साईं शाह साहब, साईं हुनैद साहब चए थो त जेका ट्रैफिक पुलिस आहे इहा बि अवां जी आहे, सिंध गवर्नमेंट में 18th अमेंडमेंट खां पोइ सॼी शइ तव्हां जूं आहिनि, त तव्हां इन शइ खे इम्प्लीमेंट करायो जेको बि तव्हांखे घुर्जे। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं उर्दू में बात करूं, चैनल सिंधी है, मेरी मदर टंग भी सिंधी है, मुझे ज्यादा इजी लगेगा, लेकिन मैं उर्दू में बात करना इसलिए बेहतर समझूंगा कि मेरा भाई हुनैद बैठा हुआ है, वो समझ लें इस चीज को। अगर उन्होंने इस्लामाबाद का मिसाल दिया है और मैं इनको याद दिलाता चलूं, अभी ज्यादा पीछे की बात नहीं है, कुछ हफ्ते पहले वजीर आजम साहब की एक तकरीर के बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की अपनी तकरीर में कि ट्रांसपोर्ट ऑन की जाए। तो 3 सूबों में जब ट्रांसपोर्ट ऑन हुई तो उसके दूसरे दिन ही ट्रांसपोर्टर्स का और उधर गवर्नमेंट का झगड़ा शुरू हो गया, इल्जाम तराशियां शुरू हो गई, और जो इल्जाम लगाए गए, जो झगड़े हुए, और जो टीवी पे मीडिया पे सारी चीजें आई, मेरे ख्याल से मुझे खुद ये अच्छा नहीं लगता बताते हुए कि क्या इल्जाम थे, क्या बातें थी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। अगर मेरा सिंध सूबे का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो मेरे डिपार्टमेंट की मदद नहीं कर रहा, तो मैंने ये बात क्लियर आपके चैनल पे की कि मुझे उतनी मदद नहीं मिल रही ट्रैफिक से, पुलिस से, जितनी मुझे मिलनी चाहिए। मैंने ये भी एक्सेप्ट किया
سی کے جتنی SOPs پہ عمل درآمد ہونا تھا اتنا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنا نہیں ہو رہا. لیکن کیا آپ لوگ یہ ایکسپٹ کریں گے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کراتے اور آپ لاک ڈاؤن اوپن کرنے حنید صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں. سر میں یہ سوال حنید صاحب سے رکھتا ہوں. شاہ صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, مجھے ایک لائن کمپلیٹ کرنے دیں, اس کے بعد میرا بھائی حنید بولے میں چپ کر کے سنوں گا. دیکھیں جب ہم نے اپنے اعتراضات رکھے NCC میں, ہم نے اپنے اعتراضات رکھے, ہم نے بار بار مختلف سیکٹرز پہ مخالفت کی. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی معیشت ختم ہو, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کو کوئی نقصان ہو. لیکن اس وقت 2 سال کی جو آپ کی کارکردگی رہی ہے, 2 سال کے بعد اب آپ کو معیشت یاد آئی ہے, جب اس وقت ہمارے پاس سب سے زیادہ بہتر موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی جان بچائیں. جی حنید بھائی, یہ شاہ صاحب ابھی ہم حنید صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی آپ فرمائیں سر. ابھی یہ آپ نے جو لاک ڈاؤن کو جو فلیکسیبل کیا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, شاہ صاحب کا کہنا ہے. دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی فیملی کی, بیکاز ہی از دا اونلی ون PPP پولیٹیشین جن کے ایریا میں بہت زیادہ کام ہوا ہے, بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو راشن بھی پہنچایا اور لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. سو میں کسی طرح بھی, میرا مقصد ان کی طرف یا کوئی پولیٹیکل سکورنگ کرنا نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اس کی کہ پولیس کی, تو جب ٹریفک پولیس اسلام آباد میں بھی نارمل تھی تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا تھا, لوگ تیز چلاتے تھے, سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے تھے. انہوں نے موٹر وے پولیس وہاں پہ رائج کی, ادھر اسلام آباد میں دی, چیزیں ٹھیک ہو گئی. کراچی میں بھی جب آئے گی ٹھیک ہو جائے گی. ہماری سپر ہائی وے کافی بہتر ہے, اور تو اگر میں نے کوئی الزام لگایا تو اس کا سلوشن بھی یہ ہے. اور اس کے اوپر بھی اگر ہم انہی ٹریفک پولیس والوں پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے تو نہیں ہوگا. اگر ہم جو, اور وہ بھی یہیں کے لوگ ہیں, صرف تھوڑی سی سیلری, تھوڑے سے پرکس بہتر ہے تو وہ لوگ نہیں کرتے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن اگر ہم نہیں کرتے تو دیکھیں جی کرونا کے ساتھ اب رہنا ہے ہم لوگوں نے, اب کرونا کے ساتھ جینا ہم سب نے سیکھنا ہوگا. اس کا طریقہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن لگا رہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں یا ان کو زیادہ خطرہ ہے وہ لوگ آئسولیشن میں جائیں, اور جوان جو ہیں وہ سنبھالیں ملک کی بات کو. اور دوسری چیز میں یہ کہوں آپ کو کہ معیشت کا میں 1 منٹ کمپلیٹ کر لوں. معیشت کا جو جہاں تک بات ہے نا, اس کا ابھی تک ہمیں ہمارے گمان میں بھی نہیں آ رہا کہ کیا نقصانات آئیں گے. وہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے. تمہاں حنید صاحب جے ان کوسچن جو جواب بھی ڈیو, پلس مجھے ایکڑو سوال ہے چھا تمہاں جے انڈر کنسیڈریشن میں ایو بھی ہے تو تمہاں ٹرانسپورٹ کے کا نئے SOP جے تحت بند کرن ونجو تھا یا ان کے ان طریقے سے ہلائیندو. پہریں حنید صاحب جو جواب. حنید صاحب کے کوسچن کا بہت سمپل جواب ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم پوائنٹ اسکورنگ کریں, نہ ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی پالیٹکس کریں. آپ لوگوں کے منسٹرز آتے ہیں سندھ میں آ کے کرٹیسائز کر کے چلے جاتے ہیں, جو آج تک اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے, جن کا اپنے حلقوں میں سے جیتنے کے بعد ان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے بیچارے ریپرزنٹیٹو چلے کہاں گئے. نہ ہمارے کبھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی دوسری پارٹی نے اس طرح بیان بازیاں دوسرے صوبوں میں کی ہیں جس طرح آپ کی یہاں پہ PTI سندھ کی جو بھی کام ہوتا ہے اس کے خلاف روز صبح کو بیٹھ جاتے ہیں, کہ نہ ہم نے کبھی ڈسٹرب کیا ہے. وہاں اسی وقت جب پشاور میں آپ دکانیں بند کروانے کے لیے فائرنگ پولیس کر رہی تھی کہ دکانیں بند کی جائیں, مارکیٹ بند کی جائیں, اسی وقت یہاں پہ آپ کے PTI کے MPs کھڑے ہو کے زبردستی دکانیں کھلوا رہے تھے. اس کو آپ کیا کہیں گے حنید صاحب؟ دیکھیں اس وقت میں آپ سے ایز اے پولیٹیشین نہیں, ایز اے پاکستانی ہو کے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 10 دن پہلے 20 دن پہلے آپ لوگوں کا بیان آتا ہے وزیر اعظم کا کہ گرمی سے کورونا مر جائے گا. از دس اے سیریس تھنگ؟ اور کل آپ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرناک بیماری ہے. آپ کا ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ کورونا کاٹتا کیسے؟ کیا یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا جو کہتا ہے کورونا کاٹتا کیسے؟ اب اگر ایسے لوگ اور اچھا شاہ صاحب سر اساں پروگرام جو ٹائم ختم تھی رہا ہے, مہربانی کرے آخر میں ان سوال جو جواب ڈیو تو چھا تاں جے کنسیڈریشن میں آئے تو ٹرانسپورٹ جی جگہ پالیسی ہے ان کے ریوائز کرنا تھا ونجو یا دوبارہ ان کے بند کرنا تھا ونجو؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے صوبے کے لوگوں کی جان, ٹھیک ہے, اور ان کی جان کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور ہماری سب سے اولین ترجیح ہوگی کہ ہم ان کی سیکیورٹی, ان کی پیاروں کی, ان کے گرد و رواں رہنے والوں کی سیکیورٹی کا خیال کریں, ان کی جان کا خیال کریں. اور ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ بھی اس سال میں یہی ہوگی, ہم اگر لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں, ہم کورونا سے ان کو سیو کر سکتے ہیں,
اس کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھانے پڑے سندھ گورنمنٹ کبھی پیچھے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب تاں جی تمام مہربانی، تاں اساں کے ٹائم